كنتلاقاو في فيديو جديد وديما مع لا فيسكاليتي دونتربريز وتوجور مع الكالكول ديال لامبو سور لو ريفوني. دابا غادي نشوفو لو ديرنيي اكس سي اوتر كاتيجوري دو ريفوني. دونك من بعد ما شفنا الريفوني سالاريال ريفوني بروفيسيونيل دابا غنشوفو لي زوتر كاتيجوري دو ريفوني. Donc, à côté des revenus salariaux et des revenus professionnels, il existe trois autres catégories. Donc, le revenu salarial, donc les salaires, le revenu professionnel. Donc, il y a les autres types de revenus. Nous allons voir, Inch'Allah, dans la vidéo. Donc, le revenu, c'est le revenu agricole. Donc, le revenu agricole, donc, il s'agit des bénéfices réalisés dans le cadre des exploitations agricoles. Donc, هما الأرباح اللي كيجيو من شي exploitation ولا من شي activité ديال الفلاحة. Et toute autre activité de nature agricole. وأي activité اللي عندها علاقة بالفلاحة. Non soumise à la taxe professionnelle. اللي ما كيكونوش يعني imposيين في la taxe professionnelle. Donc هنايا la détermination du revenu imposable se fait de la même manière que dans le cadre des revenus professionnels. Donc le revenu imposable كنحدوه بنفس الطريقة اللي كنا كنحسبوا بها revenu professionnel. Donc, c'est l'excédent des produits de l'activité agricole sur les charges engagées. Donc, on a les produits moins les charges. Donc, les produits moins les charges engagées pour les besoins de cette activité. Donc, on les corrige par des déductions et des réintégrations. Donc, réintégration des charges non déductibles ou la déduction des produits non imposables. Donc, il y a qui découle de l'application des dispositions fiscales. Donc, il y a un tableau de l'IS. Donc, la réintégration, les déductions. À compter du 1er janvier 2014, les grandes sociétés agricoles réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions de dirhams seront désormais imposées à l'IS selon la démarche progressive. Donc, à partir de 1er janvier 2014 حتى le 31/12 2015 donc l'imposition à l'IS des sociétés agricoles les chiffres d'affaires ديالهم supérieur à 35 millions de dirhams de la même façon à l'hier. من بعد 2016-2017 donc les entreprises اللي عندهم chiffre d'affaires supérieur à 20 millions de dirhams وهي غادا كتهبط عاوتاني 2018-2019 les sociétés agricoles les chiffres d'affaires ديالهم supérieur à 10 millions de dirhams و à partir من janvier 2020 donc les entreprises اللي عندهم chiffre d'affaires ديالهم supérieur à 5 millions de dirhams. وقلنا بأن les petites entreprises agricoles اللي عندهم chiffre d'affaires ديالهم inférieur à 5 millions de dirhams عندهم une exonération permanente donc ما كيخلصوا حتى شي حاجة donc sont exonérés. وتوجور كنتبعوا هاد لا ميثود هادي donc كنحسبوا الريفوني بروت global imposable كنحيدوا منه les déductions les dons les intérêts إلا كانت شي حاجة من بعد كيعطينا الريزولتا هو الريفوني نت جلوبال امبوزابل كنابليكيو عليه الباريم انويل ديال ليير اون فيغور كنحسبوا ليير بروت كنحسبوا ليير بروت من بعد كنحيدوا لي ديدكسيون ايكونوميك اي سوسيال كيعطينا ليير نت. دونك هاد لا ميثود هادي كنحسبوا بها كاع لي تيب ديال الكالكول ديال ليير اللي شفنا ديال لامبو سور لو ريفوني سواء كان سالاريال ولا بروفيسيونيل ولا هاد لي تيب اللي غادي نشوفوا دابا منهم الريفوني اغريكول. من بعد عندنا ريفوني اي بروفي فونسيي دونك الناس اللي كيربحوا من العقار دونك الفونسيي. دونك الريفوني فونسيي شنو هو؟ دونك il s'agit des revenus provenant de la location à l'état nu des immeubles bâtis et non bâtis. دونك هنايا في الكرا ديال à l'état nu يعني les immeubles خاويين ولا les terrains خاويين et des constructions de tout revenu foncier urbain ولا أي دخل عقاري في المجال الحضري ainsi que les revenus provenant de la location des propriétés agricoles وكذلك إلا كان par exemple des revenus اللي كيجيو من الكرا ديال les fermes ولا ديال des propriétés agricoles شي فيرما شي أرض فلاحية etc. y compris les constructions إلا كان فيها des constructions ولا الماتيريال affecté يعني الماتيريال ديال l'agricole تراكتور إلا كان البير البومباج etc. Donc هادو هما الريفوني فونسيي de location. Donc les règles de détermination de revenus net imposables dans cette catégorie varient selon la source de revenus de location. Donc on a le revenu foncier urbain اللي كنرمزوا ليه RFU
يعني الريفوني اللي كيجينا من المجال الحضري، نعم الدخل العقاري في المجال الحضري، وعندنا لو ريفوني فونسيي رورال اف ار 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 اف ار. دونك لو ريفوني فونسيي رورال في المجال القروي. دونك لو ريفوني فونسيي urbain RFU est déterminé en ajoutant au montant brut des loyers les dépenses incombant normalement au propriétaire et qui sont supportées par le locataire, et en retranchant les dépenses supportées par le propriétaire et pour le compte du locataire. Donc هنا شنو كان كيفاش كنحسبوا هذا الريفوني foncier urbain. Donc on le détermine en ajoutant au montant brut de loyer. Donc on a le montant brut de loyer وكنزيدوا عليه les dépenses les incombant normalement au propriétaire qui sont supportés par le locataire. Les dépenses ديال propriétaire ولكن اللي كيتحملهم le locataire يعني السيد اللي كيكري تما par le locataire, et en retranchant وكنحيدوا منهم les dépenses supportées par le propriétaire, les dépenses عاوتاني اللي تحملهم le propriétaire ديال le bien pour le compte du locataire. Donc هنايا ال RFU, le revenu foncier urbain, est égal montant brut des loyers زائد les dépenses à la charge du propriétaire supportées par le locataire. Donc les dépenses اللي كان خص البروبريتير هو اللي يخسرهم ولكن تحملهم لو لوكاتير السيد اللي كرا، ناقص لي ديبونس على شارج دو لوكاتير كنقص منهم داك لي ديبونس اللي خص لو لوكاتير هو اللي يتحملهم ولكن سيبورتاهم لو بروبريتير. Donc هنايا le revenu net imposable est obtenu en appliquant un abattement de 40% sur le revenu foncier brut. Donc هذاك le revenu foncier brut كان ابليكيو عليه واحد لاباتمون ديال 40%. Donc le revenu foncier net est égal au revenu foncier brut moins le revenu foncier urbain brut fois 40%. Donc كتعطيني revenu foncier urbain brut fois 1 moins 40%, donc est égal le revenu foncier urbain brut fois 60%. Donc كتبقى لينا le revenu 60% ديال le revenu foncier urbain brut هي اللي كتبقى لينا في الاخر. Le revenu foncier rural est égal au montant des loyers des propriétés agricoles. Donc بالنسبه للرevenu foncier rural كيساوي هذاك لو loyer ديال les propriétés agricoles. Remarque. Donc lorsque la location est meublée, l'activité est considérée comme ayant un caractère commercial. ولكن الا كانت لا لوكاسيون باغ اكزومبل عندك دار ولا عندك عماره ولا شي حاجه ولكن كانت مeublée، هنا ما كيبقاش ان ريفوني فونسيي ولكن كتولي عندها ان كاركتير كوميرسيال بحال اوتيل بحال اوبرج بحال اكسيتيرا. دونك elle est imposable dans la catégorie des revenus professionnels. دونك هنايا ما كتبقاش في هذا الريفوني بروفي فونسيي ولكن كتمشي للريفوني بروفيسيونيل. Lorsque la location est perçue dans le cadre d'une activité professionnelle, les revenus fonciers perçus sont alors considérés comme des produits accessoires. Donc, il y a l'entreprise ou la partie a une activité professionnelle ou en même temps a des revenus fonciers. Donc, les revenus fonciers qui sont comme des produits accessoires de cette activité. Voilà. Donc, on a le profit foncier. Donc, donc, le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué des frais de cession, d'une part, et le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition. Donc هنا الأرباح العقارية شنو هي؟ دونك هي لا ديفيرونس هو الفرق ما بين لو بري دو سيسيون باش بعتي ناقص لي فري دو سيسيون كنحيدو منه لي فري دو سيسيون دون بار اي لي بري داكيزيسيون لو بري داكيزيسيون باش شريتي اوغمونتي دي فري داكيزيسيون كتزيد عليه لي فري داكيزيسيون. دونك هنايا دي ديبونس دانفستيسمون رياليزي ولا إلا كان شي انفستيسمون درتيه ainsi que les intérêts payés par le cédant ou il كان des intérêts en rémunérant des prêts octroyés pour la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissement d'autre part. إلا كان عندك des prêts خديتيهم باش درتي des opérations soit d'acquisition soit d'investissement. Donc les frais d'acquisition sont évalués forfaitairement à 15%. Donc forfaitaire
les frais d'acquisition. Donc, on a 15% du prix d'acquisition. Donc, prix d'acquisition, quand les frais d'acquisition, il y a 15%. Où le prix d'acquisition est réévalué en multipliant le prix par le coefficient de réévaluation correspondant à l'année d'acquisition fixée par arrêté du ministère des Finances. Donc, le profit net imposable est égal le prix de cession moins le prix d'acquisition. Donc, le taux d'impôt des profits fonciers est fixé à 20% libératoire de l'IR. Donc, le taux, c'est 20% libératoire de l'IR. Toutefois, le montant de l'impôt ne peut pas être inférieur à 3% du prix de cession. Donc, on a le max ديالهم ما بين 20% ديال profit foncier ou là 3% ديال prix de cession. Donc, l'IR est égal profit net imposable fois 20%. هذا prix de cession moins prix d'acquisition fois 20%. Ou là, la cotisation minimale est égale prix de cession fois 3%. Donc, on a le maximum ديالو. إما هاد l'IR calculé ou إما la cotisation minimale. Donc, l'IR2 est égal إما l'IR calculé, إما la cotisation minimale. Le revenu et profit des capitaux mobiliers. Donc, on a le revenu des capitaux mobiliers. Donc, l'IR sur le revenu des capitaux mobiliers. Donc, les capitaux mobiliers, le fait que soit tu les actions des entreprises, soit un placement à retenue fixe, les intérêts, etc. Donc, soit les dividendes, soit les intérêts. Donc, l'IR sur les revenus des capitaux mobiliers, RCM, est prélevé par retenue à la source. Donc, l'IR, par retenue à la source. Le cas des dividendes, c'est 15% libératoire d'impôt, qui marche l'IS, parce qu'on a l'IS. Ou là, le cas des intérêts, donc c'est 20%. ولكن كنرجعوا نانتيغريو les intérêts بلا فالور بروت ديالهم وداك 20% كتحسب كوم ان كريدي دامبو حتى كنحسبوا لامبو في الاخر سواء ليس ولا ليير عاد كنحيدوا منها داك الغوتوني à la source. Donc هنايا on distingue deux catégories des revenus des capitaux mobiliers. Donc عندي le premier c'est اول حاجه هما les produits des actions aux parts sociales et revenus assimilés. Donc هنايا في لو كا ديال les actions ولا les parts sociales. هنايا كيكون الرevenu ديالهم هما les dividendes. Il s'agit des dividendes et autres produits de participation à caractère variable. Donc ces revenus supportent une retenue à la source au taux de 15% libératoire de l'IR. Voilà, donc la retenue à la source 15% كتكون libératoire de l'IR. يعني في الكالكول ديال سواء l'IS ولا l'IR كنابليكيو ان abattement ديال 100% على les dividendes. Donc كيولي عندنا un produit non imposable. Les produits de placement à revenu fixe, les obligations. C'est le type الثاني. Donc, il s'agit des intérêts d'obligations, de bons de trésor et d'autres placements à revenu fixe. Avec des revenus fixes. Donc, ces revenus subissent une retenue à la source au titre de l'IR. Au taux de, donc, un des 30% libératoire de l'IR lorsque le bénéficiaire ne décline pas son identité fiscale. Donc, il y a 30% qui sont libératoires de l'IR. 20% non libératoires de l'IR lorsque le bénéficiaire décline son identité fiscale. Donc, il a l'identité fiscale, il y a 20%, mais non libératoire de l'IR. L'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société, 20% les intérêts qui sont intégrés la valeur brute comme produit, ومن بعد 20% ديال retenue à la source كنعتبروها comme crédit d'impôt حتى كنحسبوا سواء ليير ولا لياس عاد كنحيدوها هاد الكريدي دامبو. دونك هنايا بروفي دو سيسيون دي كابيتو موبيليي. هنايا في لوكا فاش كنبيعوا هادوك لي كابيتو موبيليي هادوك لي زاكسيون ولا شي حاجه فاش كنبيعوهم. دونك في لوكا ديال لا سيسيون. Donc le profit net de cession est constitué par la différence entre le prix de cession diminué des frais de cession. Donc le prix de cession les frais de cession d'une part et le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition. ناقص هذاك le prix d'acquisition كنزيدو عليه les frais d'acquisition ديالو. Donc les frais de cession et d'acquisition sont généralement des frais de commission. Donc commission إما ديال داك la banque ou إما ديال داك la société de bourse اللي كدير لك هذيك la transaction. Donc profit net imposable est égal prix de cession moins prix d'acquisition.
Donc, on a le taux d'impôt libératoire de l'IR sur les profits de cession des capitaux mobiliers est fixé comme suit. Donc, on a 15% pour les profits nets résultant de cession des actions cotées en bourse. Donc, il y a les actions des entreprises cotées en bourse, donc on a 15%. Ou 20% pour les profits nets résultant de cession d'obligations et d'autres titres de créance ainsi que les actions non cotées en bourse. Donc, on a l'IR est égal profit net imposable fois le taux. Donc, à le taux, il met 15%, il met 20%, elle حسب le type ديال هذيك la session. نحاولوا نخرجوا واحد l'exercice. Donc, on a une application. L'application نحاولوا نابليكيو فيها الكور اللي شفنا ديال l'hier. Donc, عندي كتقول soit une entreprise qui exerce 3 activités appartenant à des professions distinctes. Donc, on a le chiffre d'affaires de ces activités n'excédant pas les seuils du forfait. Donc, on a cette entreprise est soumise à ce régime pour la détermination de son bénéfice imposable. Donc, on a détermination de la base d'imposition de l'entreprise ou calcul de l'IR. Donc, on a l'entreprise a 3 activités. Activité 1, 2, 3. Le chiffre d'affaires de l'activité 1, 1 200 000. L'activité 2, 600. L'activité 3, 120. هاد لي سوي هادو هما اللي شفنا في الطابلو ديال l'IR professionnel. Donc, بالنسبة l'activité 1 هو 2 millions dirhams, l'activité 2 1 million, l'activité 3 250 000. Donc, هنايا هادي ما كتوصلش لهاد لي سوي. Donc, هنايا من بعد عندي لي كويفيسيون دو شيفر دافير. هاد لي كويفيسيون دو شيفر دافير هما باش غنحسبو البينيفيس فورفيتير. Donc, هذا راه شفناه كتعطينا l'administration fiscale. Donc, pour l'activité 1, c'est 0,3. Pour l'activité 2, 0,2. Pour l'activité 3, c'est 0,15. Donc, باش نحسبوا البينيفيس فورفيتير دونك كنضربوا الشيفر دافير في هاد الكويفيسيون دو شيفر دافير ديال لاكتيفيتي الاولى والثانيه والثالثه ونجمعوهم ونشوفوا المونطون جلوبال. من بعد لا فالور لوكاتيف هنا باش نحسبوا البينيفيس مينيموم. دونك لا فالور لوكاتيف مع الكويفيسيون دو فالور لوكاتيف. دونك بور لاكتيفيتي 1 دونك 30 000 درهم. دونك كنضربوا 30 000 في 6 باش نحسبوا bénéfice minimum ديال هاد l'activité. ديال l'activité 2 donc 20 000 كنضربوها في الكويفيسيون ديال الفالور لوكاتيف اللي هي 4 باش نحسبوا bénéfice minimum ديال l'activité. l'activité 3 donc 10 000 fois 2 باش نحسبوا bénéfice minimum ديال هاد l'activité. دونك هنايا l'exercice شنو غادي نديرو غنحاولوا نحسبوا bénéfice forfaitaire يعني لا somme ديال bénéfice forfaitaire ديال لي 3 activités. هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد في هذا في هذا وغيعطينا مونطون جلوبال. ومن بعد غنحسبوا البينيفيس مينيموم هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا غيعطيني ان مونطون جلوبال ديال البينيفيس مينيموم. وغادي نشوفوا لو ماكسيموم ديالهم الكبير فيهم هو اللي غتامبوزا عليه لونتربريز. دونك لونتربريز غتامبوزا على حساب البينيفيس الكبير سواء البينيفيس فورفيتير ولا البينيفيس مينيموم. ومن بعد غنحسبوا ليير ونشوفوا هذاك الكبير فين جا في اين ترونش ديال الطابلو ديال ليير الريفوني انويل ونابليكيو عليه لوطو ديالو ونحيدو لا سوم ا ديدوير. من بعد غتعطينا لو مونطون ديال ليير دو. دونك حاولوا ديروا بوز تخرجوا التمرين ومن بعد نتلاقاو في لا كوريكسيون ان شاء الله. دوزو لا كوريكسيون. دونك لا كوريكسيون هو اننا غنحاولوا نحسبوا le revenu ديال هاد l'entreprise pour les 3 activités selon le bénéfice forfaitaire ou selon le bénéfice minimum. Donc pour le bénéfice forfaitaire. Donc bénéfice forfaitaire donc عندنا le chiffre d'affaires غنضربوه في الكويفيسيون ديال الشيفر d'affaires pour les 3 activités. Donc pour l'activité الاولى عندي الشيفر d'affaires هو 1 200 000 غنضربوه في الكويفيسيون الشيفر d'affaires اللي هو 0,3. Pour l'activité 2, 600 000 fois 0,2. Pour l'activité 3, 120 000 fois 0,5. Donc, كيعطيني هاد les données اللي هنايا. Donc, pour l'activité 1, عندي 1 200 000 fois 0,3 كيعطيني 360 000 dirhams. Pour l'activité 2, 600 000 fois 0,2 كيعطيني 120 000 dirhams. Pour l'activité 3, 120 000 fois 0,15 كيعطيني 18 000 dirhams. دونك التوتال ديالهم كنجمعهم كتعطيني 498 ألف درهم. دونك بوغ البينيفيس مينيموم شنو قلنا كناخذ لا فالور لوكاتيف وكنضربها في الكويفيسيون ديال لا فالور لوكاتيف اللي كتعطي لينا لادمينستراسيون فيسكال. دونك بوغ لاكتيفيتي الاولى عندي 30000 فوا 6. لاكتيفيتي الثانيه 20000 فوا 4 ولاكتيفيتي الثالثه 10000 فوا 2 وكنجمعهم كلهم ونشوف شحال هو البينيفيس مينيموم. Donc pour l'activité 1, 30 000 fois 6 كتعطيني 180 000.
لاكتيفيتي 2 20000 فوا 4 كتعطيني 80000 ولاكتيفيتي 3 10000 فوا 2 كتعطيني 20000 دونك التوتال هو 280000 درهم. دونك هنايا كيبان ليا بان البينيفيس فورفيتير اكثر من البينيفيس مينيموم. دونك هنايا عندي 488000 وهنا عندي 280000. دونك هنايا لونتربريز غتكون امبوزي على البينيفيس فورفيتير. دونك ليير غادي نابليكيوها على البينيفيس فورفيتير اللي هو 488000. دونك هنايا 488000 هو جاي في لا طرونش الاخرى ديال الطابلو ديال ليير. دونك هنايا غادي نابليكيو عليه واحد لوطو ديال 38% ولا الصوم à déduire هي 24400. دونك هنايا لا كونكلوزيون شنو هي؟ اون remarque que le bénéfice forfaitaire est supérieur au bénéfice minimum. دونك هذا اكثر من هذا. دونك l'entreprise sera alors imposée selon les bases du bénéfice forfaitaire. دونك l'entreprise غتكون imposée على هاد البينيفيس فورفيتير. دونك ليير دو est égal هاد البينيفيس فورفيتير فوا لوطو اللي هو 38% باسكو جايه في لا طرونش الاخرى ناقص لا somme à déduire اللي هي 24400 درهم est égal 164840 درهم. دونك هنايا ليير اللي غتخلص هاد لونتربريز هو 164840 درهم. دونك نتمنى يكون هذا الكور ديال لي زوتر ريفوني وتوجور ديال ليير يكون مفهوم. الا كان عندكم شي كيستيون مرحبا خليوها ليا في الكومونتير ولا صيفطوها ليا في ميساج وانا نحاول نجاوبكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش تابوناو لاشين ديروا لايك وتبارطاجيو والى اللقاء في فرصة قادمة ان شاء الله.